हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे खुणे आम पुओ को पचारूँ एक दुई कहूँ चलतु देखिया से कि एक दुई कहूँ पुओ कहे के तापरे हाँ कह हाँ आम पुओ को कह चलतु आज आम परिवेश देखी। तू को क्लास पढ़ुजु जे तू को क्लास पढ़ुजु हाँ झीटा छोटे झीटा से कही पारनी आम मुख्यमंत्री ना कौन आसी खुड़ी कौन कहते चलतु देखिया खुड़ी किसी आज स्पेशल जिनस हम मसला बाट कर तो ना कौन आ तो ना आ तुम स्कूल ना कौन आ तुम स्कूल ना आई दीटा चक धना कौन करूल जे गोटे सापटे देखा से साप गोटे मारुंट ये गोटे सापटे अच्छी से जड़े धरी तोदा भी डर लगुच ना मत तो प्रबल डर अजा गोटे सापटे धरती भी डर लगुच ना किए एबे आम पुओ माछ धरिकी आसला मत कहला दीदी रोसई करदे चलतु देखिया मुझे रोसई करुँची एबे हलदी लुण दिगला चामचे देखिकी देव दिगला हलदी माछ देखिकी अध चामचे दिगला हलदी देला गोटे माछटे कौन माछड़ा बंची जे हौ एबे माछ रे हलदी दिया सरला आम मिमिलु माछ देखिकी खाइबा एपटे सेपटे होउजी पुणी एबे पळेगला आम पुओ आसला तो सेथिपई से एबे पळेगला एबे माछ गुळा चलीची आ एबे भजा जीवो मा भितिरे निया जाळुजी एबे माछ भजा जीवो गुळा चलीची एबे गुड़ा सरला एबे माछ भजा जीव चलतु देखिबा मु केमती माछ भजाउछि एबे पलम बसा गला ए खुणी तेल पका गला हाँ एबे माछ रोषे करबे टमाटो काटा जीव एबे माछ पका गला एबे माछ भजा हे सारी भजा करा जीवो से सब एबे जीरा पकेवा एबे लंका पकेवा एबे रसुण पकेवा एबे अदा और पियाज पकेवा एबे टमाटो पकेवा लंका रसुण सब पकई सारिया परे एबे माछ रेडी देखंतु एबे माछ रेडी आउ भाई खाइबो बोली खाली व्यस्त हो सारानी खाइबा बिलेई बड़ बिलेई आमर बड़ बिलेई एबे आम पुओ माछ रेडी सारा बोली खाइबा तो तोरा सकाळु भी खाइनी खाइबाटा केमती हेजी कहलु पियाज एबे कटा चलीछि एबे पियाज रेडी चलतु एबे रोसई करबा ये है आम मिमिलु
ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଡଗି ରଖିଥାନ୍ତି ଶୁଆ ରଖିଥାନ୍ତି ସେଠି ଆମର ଇଏ ହେଲା ମିମିଲୁ ଆମେ ସେମିତି ଆକୁ ରଖିଛୁ ମିମିଲୁ ମିମିଲୁ ମିମିଲୁ। ଏବେ ତେଲ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଏବେ ପିଆଜ ଦିଆଗଲା ଏବେ ଘାଣ୍ଟା ଗଲା ଲୁଣ ଅଧା ଚାମଚ ଦିଆଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ପିଆଜଟା ଜଲ୍ଦି ସଢ଼ିବ ବୋଲି। ଏବେ ପଡ଼ିବ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ଘାଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଏବେ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା ମସଲା ପକା ଯାଉଛି। ଏବେ ମସଲା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବା ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଲୁଣ ଏବେ ହଳଦୀ ଦେବା ପକେଇବା ଏବେ ଲୁଣ ପକେଇବା ଏବେ ଟିକେ ମିକ୍ସିଂ କରିବା ମିକ୍ସିଂ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବା। ଏବେ ମିଟ୍ ମସଲା ପକେଇବା ଗରମ ମସଲା ପକେଇବା ଚିକେନ ମସଲା ଏବେ ଦିଆଗଲା ଟିକେ ଏବେ ଟମାଟୋ ପକାଗଲା ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଟିକେ ମିକ୍ସିଂ କରାଯିବ। ଏବେ ଲାଗିଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇଦେବା ପାଣି ପକେଇକି ଟିକେ ମିକ୍ସିଂ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦିଆହେଇଛି ଟିକେ ସେ ସିଝିବ ଭଲସେ ମସଲାଟା। ଏବେ ମାଛ କଲର ଏବେ ମସଲାର କଲରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ପକେଇବା ମାଛ ଏବେ ମାଛ ପକାଗଲା ଏବେ ପାଣି ଦିଆଗଲା ଦେଖିକି ଆଉ ବେଲେ ଅଧ ବେଲେ ପାଣି ଦିଆଗଲା ଏବେ ଆଉ ମାଛ ଏବେ ରେଡି ଫୁଟିଲେ ଓହ୍ଲାଯିବ। ଏବେ ଖାଇବା ରେଡି ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଏବେ ମୋ ଖାଇବା ସରିଲା ଏବେ ଆମ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଖଗୁଲୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମ ଛେଳିକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏଇ ପିଲା ଆମ ଛେଳିକୁ ନେଇକି ଫୁଲ ଫୁଲି ଛିଣ୍ଡେଇକି ତାକୁ ଯେମିତି ସଜେଇଛି ଯେମିତି ଜିଆ ଲଗେଇବ ଯେମିତି ଆଜି ଆମ ମିମିଲୁ ସହିତ ବୋଧେ ହେଇବ ଆଉ। ଖୁଗୁଲୁ ତାକୁ ସେମିତି କରନି ଆଉ ଗୋଟେ ପପିଡ଼ି ଦେ ପପିଡ଼ି ଦେ ପପିଡ଼ି ଦେ ପପିଡ଼ି ଦେ ପପିଡ଼ି ଦେ ଗାଲିରେ। ମୁଁ ଏଇଖୁଣି ଆମ ପୁଅକୁ ପଚାରୁଛି 1 2 କହୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି 1 2 କହୁଛି। ପୁଅ କହ 1 ତାପରେ ହଁ ଆମକୁ କହିଲେ 1 2 କହ ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ମଜାକ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।